maestros and the evangelists. y los evangelistas. If your religion don't believe it, Si tu religión no lo cree, then tear out Ephesians chapter 4. entonces quita a Efesios 4 de la Biblia. He's on a mission. Él está en una misión There's people dying out there. porque hay gente muriendo allá afuera And we have a church. y tenemos una iglesia. Right before I went to Brazil, Antes de que yo fuera a Brasil, the enemy came to me in a dream. el enemigo vino a mí en un sueño And he said, I'm going to kill you. y me dijo, te voy a matar. So when you start impacting a region, Cuando tú comienzas a impactar una región, you crossed into the enemy's territory. te cruzaste al territorio del enemigo. See, you just screaming in tongues and walking up and down doesn't shake the enemy. Si tú nomás estás gritando en lenguas, caminando para un lado a otro, eso no hace temblar al enemigo. It's when you take action to live a lifestyle of holiness. Es cuando tomas acción para vivir una vida, un estilo de vida de santidad And hear the voice of God. y escuchar la voz de Dios. To give up your agendas, Para entregarle a Dios tus agendas, like Daniel, como Daniel, like Elijah, como Elías, like Jesus, como Jesús, like those in this Bible. como aquellos en esta Biblia. They wasn't building churches. Ellos no estaban edificando iglesias, They were building the kingdom. estaban edificando el reino. Amén. And that night, Esa noche, I got out of my bed and I said something to God. yo estaba en mi cama y le dije algo a Dios. And I was disrespectful. Yo estaba no con mucho respeto. I didn't know I was disrespectful until he rebuked me. Yo no sabía que lo estaba desrespetando. And I Hasta said, que me reprendió. I said, God, really? Y le dije, Dios, ¿de verdad? The enemy wants to kill me, this little woman. El enemigo quiere matar a esta pequeña mujer. And I'm going to say something that I hope will impact your life. Voy a decirte algo que espero que impacte tu vida. It's very simple, Es muy sencillo, but very powerful. pero muy poderoso. The Holy Spirit said to me, El Espíritu Santo me dijo, you tú don't know no sabes who quién I am soy yo inside of you. dentro de ti. You Tú don't know no sabes who I am quién soy yo inside of you. dentro de ti. He didn't say, Él no dijo, you don't know tú no sabes who you are. quién tú eres. He didn't say that. Él no dijo He eso. said, Él dijo, you don't tú know no sabes who I am quién soy yo inside of you. dentro de ti. When you're close to God, Cuando estás cerca a Dios, you carry the presence of God inside of you. tú cargas la presencia de Dios dentro de ti. We have made him into something mystical. Lo hemos hecho algo místico. He's inside of you. Está dentro de ti. Amén. He said, go tell your husband what I just said to you. Y me dijo, ve y dile a tu esposo lo que te acabo de decir. And go tell your husband what you dreamed. Y dile a tu esposo lo que soñaste. I said, I can't do that. Y le dije, no le voy a decir eso. I said, he's going to stop me on the mission field. Porque él me va a parar de ir a las misiones. Because most of you know, I'll go to Juarez where the cartel people are. Porque la mayoría de ustedes saben que yo voy a I'll Juárez, go donde to están where the Muslims, I'll go to the most dangerous places. todos los lugares difíciles con los musulmanes. But if I tell my husband Pero si le digo a mi esposo there's a threat against my life, que hay una amenaza en contra de mi vida, he's going to stop this mission field. va a parar esto. And God said, no. Y Dios me dijo, no. So when I went back in the room, I shared this with you. Cuando yo regresé a mi cuarto, le compartí esto. My husband will be here this weekend. I'm excited. Mi esposo va a venir este fin de semana, estoy contenta. He's a great apostle, Él es un gran apóstol and he's a very wise man. y es un hombre muy sabio. He didn't say a word. Él no dijo ni una palabra. But to make a long story short, Pero para cortar una historia larga en corta, I went to Brazil, fui a Brasil. and they asked me to minister to a church about 5,000.
Y me invitaron a compartir una iglesia de 5,000. God told me He wanted me to teach this church how to operate in prophetic worship. Y Dios me dijo que le enseñara a esta iglesia cómo operar en la adoración profética. It was a Baptist church. Era una iglesia bautista. And God said, Y Dios dijo, and they told me, y ellos me dijeron, the pastor don't usually let a woman speak in the pulpit. normalmente el pastor no permite que una mujer predique en el púlpito. But he wants you to speak in 2 services in his pulpit. Pero Él quiere que tú hables en 2 servicios en su púlpito. And God says to me, teach them prophetic worship. Y el Señor me dijo, enséñales esta adoración profética. This is where the river came in. Y es donde el río vino. Because see, pastors, until you understand Pastores, hasta que ustedes comprendan that you need a river. que ustedes necesitan un río. You need a river in your congregation. Necesitan un río en su congregación. You need the Holy Spirit flowing. Necesitan el Espíritu Santo fluyendo. A river that shakes up the entire congregation. Un río que hace temblar a toda una congregación. But this church was so big. Pero esta iglesia estaba tan grande Every time I got up to speak, que cada vez que yo me paraba a predicar, they had a different worship team up there. ellos tenían un grupo de adoración diferente. And I said, God, how can I teach them prophetic worship when it's a different group every time? Y le dije, Señor, ¿cómo voy a enseñarles la adoración profética si cada vez que me subo es un grupo diferente? But this one time, Pero esta una vez, I was standing behind the stage, estaba yo atrás de la plataforma and they had this little Brazilian girl. y estaba esta mujer pequeña brasileña She began to sing. y ella comenzó a cantar. God said, go out and prophesy. Y me dijo el Señor, ve y profetízale, Speak into her. háblale. And so I got up, Y me paré and the Holy Spirit spoke to her. y el Espíritu Santo le habló And He said, you are a river. y le dijo, tú eres un río. This girl fell to her feet, Esta mujer cayó en sus and rodillas she began to sing like 1,000 angels. y ella comenzó a cantar como si fuera miles de ángeles. And I'm on a stage like this because the place is huge. Y estaba en una plataforma así porque el lugar era grande. And all of a sudden, Y de repente the Holy Spirit broke out in that entire auditorium. el Espíritu Santo tomó control en ese auditorio. And people began to get healed and delivered and all kinds of amazing things. Y la gente comenzó a ser sanada y liberada y muchas cosas I was maravillosas. rejoicing Yo me estaba regocijando because I said, God, y le dije, Dios, you are teaching the body of Christ about you. tú le estás enseñando a tu cuerpo acerca de ti. So he says, Y me dijo, Dolores, Dolores, you need to go to the mountain. tienes que ir a la montaña. So that Monday, Y ese lunes, they was taking me to the mountain. ellos me llevaron a la montaña. That night, Esa noche, 2 men 2 hombres was in my bedroom. estaban en mi cuarto. And I thought it was a dream. Y yo pensé que era un sueño eso. Remember, the devil told me he was going to kill me. ¿Recuerdan que el enemigo me dijo que me iba a matar? So in my mental mind, En mi mente natural, because they was dressed up in military camouflage, porque ellos estaban vestidos como militares, I thought I was in a dream. yo pensé que estaba en un sueño. So one of the big guys had a gun, Uno de los hombres grandes agarró una pistola and the other one had a knife. y el otro tenía un cuchillo. And so when I saw him coming down on me, Y cuando vi a ese que venía a atacarme, I jumped up yo brinqué and I looked at these 2 men, y miré a estos 2 hombres. and the Holy Spirit came over me, Y el Espíritu Santo vino sobre mí and I began to speak in the Spirit. y empecé a hablar en el Espíritu, I mean, eye to these guys. así mirándolos a los ojos. One with a gun, Uno con una and pistola one with a knife, y el otro con un cuchillo. and I didn't have any type of weapon. Y yo no tenía ni una clase de arma. Well, I did have some weapons. The Holy Ghost. Sí, tenía una gran arma. I had some weapons. But I stood up and I said, Y me paré firme y les dije, Shandara Bakanda. these 2 kids, they were
speaking Portuguese and I was speaking in tongues. Estos hombres estaban hablando en portugués y yo en lenguas. They were confused. Estaban confundidos. This woman is crazy. Dijeron, esta mujer está loca. The one with the gun, El que tenía la pistola, all he had to do was just pop me one. él solamente tenía que prensarle ahí el gatillo. And so the big guy threw me down. Y el hombre grande me tiró They stabbed me. This happened just last year. y me dieron con el cuchillo. Esto pasó el año pasado. But I didn't know I was stabbed. Pero yo no sabía que me habían dado con el cuchillo. I got up again. Y me volví a levantar. And I could feel the Holy Spirit. Yo podía sentir el Espíritu Santo. He said, "Look, go push this." Y empecé a hablar en lengua. Shandarabaki. And they both ran. Y ellos dos corrieron. I'll tell you the rest of the story later. Les contaré el resto de la historia más tarde. But this is what God was saying to me. Pero esto es lo que Dios me estaba diciendo. Because I had never felt such power. Porque nunca antes había sentido ese I tipo de had never poder. felt such glory. Nunca antes había sentido esa gloria. I did not feel an ounce of fear. No sentía yo ni una onza de temor. Because He Porque Él rose up se levantó inside of this body. dentro de este cuerpo. You don't know who you are. Tú no sabes quién tú eres. And you don't know who's inside of Y you. tú no sabes quién está dentro de ti. This country belongs to you. Esta nación te pertenece. Heaven lives inside of you. El cielo vive dentro de ti. He's looking for a remnant that he can share his hidden truths with. Él está buscando un remanente con el cual quiere compartir las cosas más secretas. Who is willing to go to the mountain? Pero ¿quién está dispuesto a subir esta montaña? I never heard this song before Yo nunca he escuchado este canto antes, until today. hasta hoy. Because I know